आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं वाराणसींत जावपी 72व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल सर्तीचें उक्तावण करतले। 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांक लागून 2029 मेरेन सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय मेरेन वेळार न्याय मेळटलो अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। परराष्ट्र मंत्रालयान हालींच्या घडामोडींच्या फाटभुंयेर भारतीय नागरिकांक व्हेनेझुएलाचो सगळो अनावश्यक प्रवास टाळपाचो सल्लो जारी केला। शेतकारांचें जिवीत सोंपें सुरक्षीत करप हो सरकाराच्या धोरणांचो मुखेल हेत आसा अशें केंद्रीय रसायन आनी सारे मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगलां। न्यूझीलंड आडच्या 3 एका दिसांच्या खेळां माळे खातीर भारतीय पंगड जाहीर जाला। शुभमन गिल 15 वांगड्यांच्या पंगडाचें फुडारपण करतलो। आतां पुराय खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं 72व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल सर्तीचें उक्तावण करतले। ही सर्त 4 ते 11 जानेर मेरेन वाराणसींतल्या डॉ. संपूर्णानंद खेळां स्टेडियमांत जातली। उक्तावण सुवाळ्याक उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हाजीर आसतले। ह्या सर्तींत 1000 मायज खेळगडे वांटो घेतले। भगवान बुद्धांचे ज्ञान आनी तांणी दाखयल्लो मार्ग पुराय मानवजाती खातीर आसा आनी तांचे पवित्र अवशेश फक्त पुरातन वस्तू नासून देशाच्या सन्मान्य दायजाचो एक भाग आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। हे आपल्या संस्कृतीचो अविभाज्य घटक आसा अशें तांणी म्हळें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लींत रायपिटोरा सांस्कृतीक संकुलान भगवान बुद्धा संबंदीत पवित्र पिप्रहवा अवशेशांचे भव्य आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें। ह्या प्रदर्शनाचें नांव द लायट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन अशें आसा। तशेंच तांणी प्रदर्शनाच्या कॅटलॉगाचें अनावरण केलें। भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं। हम आस्था और अध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। साथियों, भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांक लागून 2029 मेरेन सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय मेरेन वेळार न्याय मेळटलो अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर श्री विजयपुरमान घर मंत्रालयाचे संसदीय सल्लागार समितीचे बसकेची येजमानकी तांणी चलयली त्या वेळार ते उलयताले। शाह हांणी अधोरेखीत केलें की हे नवे फौजदारी कायदे तपास प्रक्रियेक गती दिता आनी दोश सिद्धीचें प्रमाण वाडत आसा। घर मंत्रालयान 2019 सावन संसदीय सल्लागार समितीच्यो 12 बसका घेतल्यो आनी तांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आयल्यात अशें तांणी मुखार म्हळें। 2021 वर्सा देशांत मोबायल फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी नाशिल्ली, पूण आतां तांची संख्या 1000 जाल्या अशें शाह हांणी नमूद केलें। 2029 मेरेन देशांतल्या दरेका राज्यान फॉरेन्सिक विद्यापीठ वा केंद्रीय फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आसतली अशें घर मंत्री शाह हांणी सांगलें। परराष्ट्र मंत्रालयान हालींच्या घडामोडींच्या फाटभुंयेर भारतीय नागरिकांक व्हेनेझुएलाचो सगळो अनावश्यक प्रवास टाळपाचो सल्लो जारी केला। खंयच्याय कारणाक लागून व्हेनेझुएलान आशिल्ल्या सगळ्या भारतीयांनी सामकी जतनाय घेवची, तांची हालचाल मर्यादीत दवरची आनी काराकासांतल्या भारतीय दूतावासाच्या संपर्कांत रावपाचो सल्लो दिला। बंदी घाल्ल्या CPI माओवादी संघटनेच्या पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मीच्या बटालियन कमांडर सयत एकूण 20 माओवाद्यांनी हैदराबादात तेलंगणा पुलीस महासंचालक शिवधर रेड्डी हांच्या समोर आत्मसमर्पण केलें। बटालियन कमांडर बडसी सुक्का उर्फ देवा आनी तेलंगणा समितीचे सदस्य कंकनाला राजी रेड्डी सयत आनीकूय 18 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलें। शेतकारांचें जिवीत सोंपें सुरक्षीत करप हो सरकाराच्या धोरणाचो मुखेल हेत आसा अशें केंद्रीय रसायन आनी सारे मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगलें। नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या चिंतन शिबिरांत उलयतना तांणी गरजेची आयात करपा बरोबरूच अंदू देशांत विक्रमी साऱ्याचें उत्पादन मेळोवपा खातीर सरकारान चालीक लायिल्ल्या शेतकार अनुकूल उपायांचेर भर दिलो। साऱ्याचो समतोल वापर आनी बिगर शेती कामां खातीर सारें वळप वा गैरवापर अशा समस्यांचेर उपाय सोदपाचो सरकार यत्न करतले अशें तांणी मुखार सांगलें। हे चिंतन शिबीर 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक उपेगी पडपी कल्पनांची निर्मिती करपाक मदत करतले अशें ह्या वेळार उलयतना राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी म्हळें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। नई
जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जाव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। आकाशवाणीन गोयच्या सावयवेरें वागुर्मे ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच शोभा पेरणी हांचे कडेन VB रामजी कायद्याच्या फायद्या खासा उलोवप केलें। मनरेगा जाग्यार चालीक लायिल्लो हो नवो कायदो गांवाच्या विकासाक गती दिवपाक मजत करतलो अशें तांणी सांगलें। तो पंचायतीक कसो फायदो जातलो ताजो कितें कितें करपाक आता पळय जेंट्स आनी लेडीज सारकें आसा जेंट्स आयकना म्हणून आमी ते कितें करता काम करून घेता मुख्य म्हणजे 125 दीस मेळटले तांकां 100चे 125 केला आनी नाव ते चेंज केला। पेमेंट कसो करता तुमी? डिजिटल पेमेंट करता? आधार कार्ड सगळें घेवन ते कार्डां केला आनी ती मागीर आमी जर बँकेन तसो पगार तेंचो करता। आणि कसले काम करून घेता तांचे कडल्यान? तळ्याची बी जोड्यो बांदपाच्यो अशें कामां करून घेता आमी। चडशें आमी हांगा बी केला, जांबळेचें बी काम केला। पूण आतां हो नवो कायदो तुमकां बरो जातलो न्ही? खूब बरो जाता। वेंचणूक आयोगान सगळ्या नागरिकांक ECI नेट ॲप डावनलोड करपाचें आनी तें आनीकूय सुदारपा खातीर ह्या ॲपांतल्या सबमीट अ सजेशन टॅबचो वापर करून आपल्यो सुचोवण्यो दिवपाक सांगलां। नागरीक ह्या म्हयन्याचे 10 तारीख मेरेन आपल्यो सुचोवण्यो सादर करूंक शकतात। ECI नेट ॲप हें नागरिकां खातीर एक एकीकृत ॲप आसा जातूंत ह्या आदींचे वोटर हेल्पलायन ॲप, सी विजील, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स आनी नो योर कॅन्डिडेट ॲप्स ह्या सारके सुमार 40 स्वतंत्र वेंचणूक विशींचे ॲप्स एकाच इंटरफेसान एकीकृत केल्यात। भारतान तंत्रगिन्यानाच्या मळार बरीच प्रगती केल्या अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। देशांतल्या तांत्रीक उदरगतीन 4G आनी 5G नेटवर्क, सेमीकंडक्टर चीप आनी दूरसंचार उपकरणांतली व्हडली उदरगत हांचो आस्पाव आसा अशें वैष्णव हांणी म्हळें। अटल बिहारी वाजपेयी आनी श्रीकांत शंकर जोशी हांच्या उगडासान काल नवी दिल्लीन आयोजीत केल्ल्या पंच परिवर्तन कार्यावळींत ते उलयताले। प्रयागराजांत संगमाचेर काल पौष पुणमेच्या पावन स्नानान 43 दिसांचो माघ मेळा सुरू जालो। भाविकांनी काल सकाळी सावन पवित्र स्नान करपाक सुरवात केली। माघ मेळा प्राधिकरणाच्या म्हायती प्रमाण काल सांजवेळा 4 मेरेन 21,50,000 भक्तांनी संगमान पवित्र स्नान केल्लें। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आनी ओडिशान दाट ते सामके दाट धुके पडपाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला। भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ BCCIन काल 11 जानेवारी सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या न्यूझीलंड आडच्या 3 एका दिसांच्या खेळा माळे खातीर भारतीय पंगडाची घोशणा केली। ह्या माळे खातीर शुभमन गिलाची कर्णधार आनी श्रेयस अय्यराची उपकर्णधार नेमणूक केल्या। फाटल्या वर्सा ऑस्ट्रेलिया भोंवडे वेळार दुखापत जाल्ले उपरांत श्रेयस अय्यर पंगडान परतून आयला। येता त्या T20 माळे खातीर आनी T20 विश्वचषका खातीर ईशान किशनाची जरी निवड जाल्या तरी ऋषभ पंतान आपली सुवात तिगोवन दवरल्या। विराट कोहली आनी रोहित शर्मा हांचो ह्या पंगडान आस्पाव आसा। कोलकाता नायट रायडर्स KKR पंगडान BCCIच्या सुचोवणे प्रमाण बांगलादेशचो वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानाक IPL पंगडांतल्यान भायर काडलो। हाचे आदीं ह्या निर्णयाची पुष्टी करतना फ्रँचायझी निवेदनांत सांगिल्लें की IPL नेमा प्रमाण KKRाक पर्यायी खेळगड्यांक घेवपाची परवानगी मंडळान दिल्या। BCCIचे सचिव देवजीत सैकियान ह्या निर्णयाची पुष्टी केल्या। डिसेंबरान जाल्ल्या मिनी लिलावा वेळार रहमानाक KKRान 9.20 कोटी रुपयांक घेतिल्लो आनी IPLच्या इतिहासान बांगलादेशी खेळगड्यां खातीर आतां मेरेनची सगळ्यांत चड रक्कम आशिल्ली। निमाणे परतून एक फावट काय मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं वाराणसींत जावपी 72व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल सर्तीचें उक्तावण करतले। 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांक लागून 2029 मेरेन सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय मेरेन वेळार न्याय मेळटलो अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। न्यूझीलंड आडच्या 3 एका दिसांच्या खेळा माळे खातीर भारतीय पंगड जाहीर जाला। शुभमन गिल 15 वांगड्यांच्या पंगडाचें फुडारपण करतलो। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30।